हेलो फ्रेंड्स मु विकास पुणी थे सीधी एजुकेशन स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा से +3 फास्ट सेमिस्टर ईवीएस क्लास जोटा कि कंपलसरी क्लास आर्ट्स आर्ट्स कंपलसरी प्लस सेमिस्टर भी ये कंपलसरी था फास्ट सेमिस्टर ओके देख से 30 नंबर क्वेश्चन आंसरटा कारक मानक किपरि संपर्क स्थापित होता है ताहा विषय अध्ययन करने को पारिपार्श्विक विज्ञान कहुए। गोटे निर्दिष्ट स्थान में बास करुवा गोटे निर्दिष्ट जातिर जीवन को नहीं जीव संख्या गठित पुणी से ही अंचल एकाठी रोकवा विभिन्न जातिर जीव संख्यार समारोह को गोष्ठी कहुए। बंची रही जैविक गोष्ठी और अजैविक परिवेश मध्य उपजुवा पारपार्श्विक संपर्क को गोटे संस्था धरीने ताहार प्रकृत नामकरण को परिसंस्था कहुए। परिसंस्थान कारक यह मुख्यतः दुईटी कारक सृष्टि यथा अजैविक कारण और जैविक कारक। 31 तेजस्क्रिय विकिरण प्रदूषण कौन? परिवेश मध्य सबुठारु भयंकर धरणर प्रदूषण तेजस्क्रिय आणविक विकिरण द्वारा घटी है। अन्य जेकोसी प्रदूषक तुलन यार भयावहता कल्पनातीत भाव भयंकर देखा जाइछि जे रेडियम आर्सेनिकस ठारू प्राय 2500 गुण अधिक विपज्जनक। परमाणु अस्त्र शस्त्र औषधीकरण प्रक्रिया व्यवहार परीक्षामूलक विस्फोरण शिल्प प्रकल्प गठन और उपयोग विद्युत रिएक्टर तेजस्क्रिय विकिरण उपरे गवेषणात्मक कार्य आदि द्वारा विकिरण प्रदूषण घटी था। यह परमाणुर निर्गत शक्ति अटे। एक स्थान अन्य स्थान को महाशून्य द्वारा विकिरण प्रदूषण स्थानांतरित होता है। विकिरण प्रदूषण श्रेणी विभाग यह मुख्यतः दुई प्रकार यथा आयनीकरण हीन विकिरण। आयनीकरण संपन्न विकिरण विकिरण प्रकाश साधन उत्स यह मुख्यतः दुई प्रकार अटे यथा प्राकृतिक तेजस्क्रिय विकिरण दुई मनुष्यकृत तेजस्क्रिय विकिरण। विकिरण जनित अनिष्टकारी परिणाम यह मुख्यतः दुई प्रकार अटे यथा अंगज विकिरण परिमाणत दुई जेनेटिक विकिरण परिणाम। 32 एक पारिपार्श्विक तंत्र भाव पुष्करिणी वर्णना कर। पुष्करिणी एक जलज पारिपार्श्विक तंत्र। एठारे अन्य एक पारिपार्श्व तंत्र परि दुई उपादान रही था यथा जैविक और अजैविक उपादान। पुष्करिणी अजैविक उपादान मध्य जल द्रवीभूत और भासमान पदार्थ और अम्लजान और अंगारकाम्ल परि द्रवीभूत बाष्प इत्यादि अंतर्भुक्त। यह व्यतीत जलर रंग तापमात्रा इत्यादि मध्य पुष्करिणी पारिपार्श्व तंत्र और अजैविक उपादान अंतर्गत। पुष्करिणीर जैविक उपादान मध्य केतेक उत्पादक और केतेक भक्षक रही थांती यथा प्लांकटन और अन्यान्य जलद उद्भिद। पुष्करिणीर उत्पादक उद्भिद प्लांकटन गुड़िक आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति परिणत करती। सेहीपरि प्राणी प्लांकटन गुड़िक प्राथमिक खादक एमाने उद्भिद गुड़िक हारर करी बंचती। अनेक प्रकार बड़ माछ और अन्य जलज प्राणी प्लांकटन गुड़िक खाद्य भाव ग्रहण करथांती सुतरां सेमानंकु द्वितीय खादक कहुए। तेणु पुष्करिणी पारिपार्श्व तंत्र उत्पादक तृणभोजी मांसाशी और सद्भुज समस्त प्रकार सजीव प्राणी देखा जाती।
ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅପଘଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ବୀଜାଣୁ ଓ କବକମାନେ ଏହି ଅପଘଟକ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅପଘଟକମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ଫଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଜୈବିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ପାଦକ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। এইটা ଚାର୍ଟଟା ଏଇଠି ଦେଖିନେବ। ଓକେ। 33 ନମ୍ବର ପରିସଂସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯେକୌଣସି ପରିସଂସ୍ଥାନ ବା ପରିପାର୍ଶ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ, ଯଥା ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସଂସ୍ଥାନରେ ଗଠନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଗୁଣ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସଂସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଜୀବସମୂହ ବାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସମୂହରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସମୂହର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ, ଯଥା ବୁଦ୍ଧି, କ୍ରିୟାଶୀଳତା, ବୟସ, ସଂଗଠନ, ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସମୂହର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିପାର୍ଶ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବ ସମୂହ ରହିବା ସମ୍ଭବପର, ଯେପରି ମାନବ ସଭ୍ୟତାରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେହିପରି କୌଣସି ଏକ ପରିପାର୍ଶ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବ ବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ଖାଦ୍ୟ ଜାଲି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ପରିପାର୍ଶ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବସମୂହ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବସମୂହରେ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ପରିସଂସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବାସସ୍ଥାନ ସୀମିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପରିସଂସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୀମାରେଖାଟିଏ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେପରିକି ପୁଷ୍କରିଣୀ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ଓ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃଣଭୂମି ପରିପାର୍ଶ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ସମୟକ୍ରମେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଥର ବା ଧୀର ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଳବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାର, ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ପରିବେଶ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦିଆଯିବା ସମ୍ଭବପର। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ସରିଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।